Chashala West Tripura Hankoni SP Kiran Kumarni Twidulmung bai Aralia Amseni Kaisha Nogote Kaisha Scotty Malkongo Red Clay Manzaka 100 bottle Patar Hani Chuwak Party Mungo Khoroknwi Chuwak Bania Khlaikha arrest Khlaikha Istakortola Thanani Police Shalni Shaltamni Yagulano, Fai Shokweka, Oshamatai Der. Shalni Shimino Razakor Agulini Kaisa Kaini Klavo, Pyogurizaka Oshamatani Pendel. Osamatai Telni Jorawa, Hashtani Tonkosang Mutanga Naragani Harmungo, Karak Shaktar Mungna Harza Hashte Police. Abuni Bagai Chashal Hora, West Tripura Hankoni SP Kiran Kumarni Twidulmung bai Aralia Amseni Kaisha Nogote, Kaisa Uskuti Malkongo Red Clay Manjaka, 100 bottle Fatar Hani Chuwak. Party Mungo Khoroknwi Chuwak Bania Khlaikha arrest Khlaikha Istakortola Thanani Police Ramjangnai rok Uskuti Malkhungo Chuwak tuye customer rokni nogo home delivery Khlainani thangmani koktuma जैसे कि जानते हैं आप दुर्गा पूजा आने वाला है तो हम लोग सभी एंटी लिकर रेड्स और एंटी ड्रग रेड ये सब बढ़ा दिया है तो आज ईस्ट केस के अंदर स्पेशल ड्राइव हुआ था इसमें 2 लोग पकड़ा है एक विष्णु ऋषिदास है इसका नाम और एक और गोस्वामी है टोटल हमको ऑलमोस्ट 100 बॉटल्स फॉरेन लिकर मिला है कार से रेट हुआ आरली ऐसे मिला है एक्चुअली व्हीकल में जो स्कूटी में ले लेते होम डिलीवरी जैसे थे तो सर कितना दिन चलेगा ये अभी पूरा पूजा का सीज़न तो पूजा के लिए स्टॉक हाँ Kokti Shala Borokno Dorbar Nogoti Shaka Police Oshamatai Ni Jorawa Kefek Mane Falnai Rokni Shakawa Police ni Khraknai Kolmung Tongnai Hini Boshaka West Tripura Hankoni SP Kiran Kumarni Razakor Agulnisimi Pronop Silte Omit Nikoktum Chini Khorang 30 সেপ্টেম্বর থেকে 10 অক্টোবর পর্যন্ত গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে হাজির স্বর্ণ শারদিয়ার আকর্ষণীয় অফার সোনার গহনার মজুরিতে 25% ছাড় হীরের গহনার মূল্যে 15% ছাড় ও গ্রহরত্নের মূল্যে 10% ছাড় মেগা ড্রয়ের মাধ্যমে 5টি এলইডি টিভি 5টি স্মার্টফোন ও 5টি হোম অ্যাপ্লায়েন্স জেতার সুবর্ণ সুযোগ ডেইলি লাকি ড্রয়ে আছে 33টি হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস জেতার সুযোগ তাছাড়াও প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার অফারের দিনগুলোতে আমাদের শোরুম রবিবারেও খোলা থাকবে পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না কেনার সুযোগ গোপীনাথ জুয়েলার্স শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা পিএনবি ব্যাংকের বিপরীতে শুভ শারদিয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা